Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wordshots Book Club bersama saya, Etty. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Wordshots Book Club mit mir, Etty. Hari ini kita akan bersama-sama membaca buku yang berjudul Ibu dan Adik Istimewaku yang ditulis oleh Christine Lerin dan diilustrasi oleh Cindy Sowen. Heute werden wir gemeinsam das Buch Ibu dan Adik Istimewaku lesen. Das Buch wurde geschrieben von Christine Lerin und illustriert von Cindy Sowen. Doni, adikku yang istimewa. Karena Doni istimewa, ibu selalu menemani dan membantunya dimanapun. Ibu jadi jarang bersamaku. Aku kesal, karena menurutku ibu lebih menyayangi Doni. Apa yang membuat Doni istimewa? Apa benar ibu lebih menyayangi Doni? Nah, kalian sudah penasaran dengan cerita tentang Doni dan kakaknya? Seid ihr schon neugierig mit der Geschichte zwischen Doni und seinem Bruder? Kalau begitu, langsung kita baca saja ya. Komm, lass uns direkt das Buch lesen. Ibu dan Adik Istimewaku oleh Christine Lerin dan Cindy Sowen. Adikku bernama Doni. Tahun ini, Doni masuk ke sekolah biasa bersamaku. Sebelumnya, Doni bersekolah di sekolah khusus penyandang autis. Doni pandai berhitung dan bermain musik. Namun, ia kurang lancar berbicara. Di kelas, ibu guru mengenalkan Doni yang memiliki sifat dan kepandaian istimewa. Teman-teman sekelasnya diminta untuk saling menjaga. Setiap jam istirahat, aku ke kelas Doni, membukakan bekalnya, lalu menemaninya makan. Suatu sore, ibu dan Doni pulang dari tempat terapi. "Ibu, lihat ikanku," kataku. "Duh, di mana ya mainan kesukaan Doni?" gumam ibu tanpa melihatku. Doni lagi," aku menggerutu. "Apa kamu lihat mainan kesukaan Doni?" tanya ibu. "Aku tidak lihat," jawabku singkat. Esoknya, Doni izin pulang awal untuk terapi. Ibu berjanji menjemputku. Namun ibu terlambat menjemput. Aku terpaksa menunggu 1 jam di sekolah. "Maafkan ibu ya, tadi ibu harus menenangkan Doni dahulu. Doni menangis karena lelah sepulang terapi." Semua gara-gara Doni lagi. Aku juga ingin diperhatikan ibu. Aku jadi kesal dan tidak mau menemani Doni lagi di sekolah.
Sudah 3 hari bekalnya utuh saat pulang. Suatu hari, ayah menjaga Doni di rumah. Ibu mengajakku membeli martabak. Ibu memesankan rasa yang kusuka. Kok ibu tahu rasa martabak kesukaanku? Tanyaku heran. Pasti tahu dong. Ibu tersenyum. Mulai sekarang, tiap 2 minggu sekali, kita pergi keluar berdua saja. Setuju? Tanya ibu. Aku suka dengan ide ibu. Namun tiba-tiba aku teringat Doni. Lalu, siapa yang menjaga Doni? Aku balik bertanya. Doni sangat membutuhkan bantuan ibu, kan? Tanyaku lagi. Doni tidak hanya membutuhkan bantuan ibu. Ia juga membutuhkan bantuan ayah dan kakaknya. Jawab ibu. Oh ya, bagaimana lukisanmu? Apa sudah selesai? Tanya ibu. Aku terkejut dengan pertanyaan ibu. Ibu tahu? Tanyaku heran. Pasti tahu dong, jawab ibu. Aku pikir ibu hanya tahu tentang Doni, kataku malu. Besok kita bingkai lukisanmu, lalu pajang di ruang tamu ya. Ide ibu benar-benar seru. Maafkan aku, Bu. Sudah 3 hari ini, aku mengabaikan Doni di sekolah. Aku iri. Kukira ibu hanya peduli pada Doni. Kataku menyesal. Ibu memelukku erat. Mulai besok, aku mau membantu ibu, kataku. Terima kasih. Kamu memang kakak yang luar biasa. Doni pasti bangga punya kakak sepertimu. Ibu terharu. Bu, jadwal kita pergi berdua diganti saja dengan kita pergi berempat. Ibu, ayah, aku, dan Doni. Sungguh? Kamu tidak keberatan? Tanya ibu. Pasti lebih seru pergi berempat. Sampai di rumah, aku membantu ibu menyiapkan makanan. Ternyata, ibu harus menyiapkan makanan yang tidak mengandung tepung dan gula untuk Doni. Aku juga membantu Doni latihan berbicara. Aku baru tahu betapa sulitnya hal ini. Karena itu, ibu harus rajin membawanya pergi terapi. Doni suka sekali mendengarkan musik. Aku pun mulai belajar bermain piano supaya dapat lebih dekat dengan Doni. Kini, aku semakin sayang Doni, adikku yang istimewa. Aku
juga semakin sayang ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu memang hebat. Nah, bagaimana bukunya? Wie war die Geschichte? Menarik bukan? Interessant, oder? Kalian sekarang sudah tahu mengapa Doni di buku ini istimewa? Masih ingat tidak mengapa Doni istimewa? Jetzt wisst ihr, warum Doni ein besonderes Kind ist. Wisst ihr das noch, warum er ein besonderes Kind ist? Ya, Doni di buku ini adalah seorang anak yang tumbuh dengan autisme. Ja, Doni in diesem Buch ist ein Kind mit Autismus. Apakah kalian kenal seseorang di lingkungan kalian yang memiliki autisme? Mungkin orang yang sudah dewasa atau juga anak-anak? Kennt ihr irgendjemand persönlich in eurem Umfeld, der mit Autismus lebt? Vielleicht auch Erwachsene oder Kinder? Atau kalian pernah tidak melihat karakter dengan autisme di film, mungkin di bioskop atau di televisi? Oder vielleicht habt ihr auch Charakteren mit Autismus im Fernseher oder in Filmen schon mal gesehen? Kalian masih ingat tidak apa kelebihan dari karakter atau orang-orang yang kalian kenal tersebut? Könnt ihr auch erzählen, was war besonders über diese Menschen mit Autismus, die ihr auch persönlich kennt oder die ihr vielleicht schon in Filmen gesehen habt? Seringkali orang-orang dengan autismus memiliki masalah tertentu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi mereka juga seringkali punya bakat-bakat yang luar biasa. Demikian juga dengan Doni di buku ini. Kalian masih ingat Doni punya bakat besar di bidang apa? Ayo, masih ingat tidak? Oft Menschen mit Autismus haben besondere Herausforderungen in der Kommunikation mit anderen Menschen. Aber die haben auch sehr oft ganz besondere Begabung in manchen Sachen. Zum Beispiel in Mathe, in Zeichen, in Musik oder andere Sachen. Das gilt auch für Doni in diesem Buch. Der hat 2 besondere Begabungen. Wisst ihr noch, in welcher Sache ist Doni besonders gut? Ya, Doni sangat pandai berhitung dan bermain musik. Tapi dia tidak terlalu pandai berbicara. Ja, Doni ist sehr gut in Mathe und in Musik, aber leider kann er nicht so gut sprechen. Untuk membantu orang-orang dengan autisme untuk berkomunikasi dengan orang lain, seringkali dibutuhkan terapi, seperti juga yang dilakukan oleh Ibu dan Doni. Um das Leben zu erleichtern, für Menschen mit Autismus sehr oft brauchen sie besonders Therapie, die Doni und seine Mutter auch in diesem Buch gemacht haben. Menurut kalian, mengapa sih karakter kakak di buku ini merasa kesal? Warum denkt ihr, dass der größere Bruder von Doni in diesem Buch sich verärgert wird? Ya, rupanya kakak merasa bahwa ibu terlalu memperhatikan Doni dan tidak menyayanginya. Sedih ya. Anscheinend hat der größere Bruder gedacht,
dass die Mutter nur Liebe und Zeit für Donny hat und nicht für ihn. Das ist doch eigentlich sehr traurig, oder? Tapi, bagaimana akhirnya kakak tahu bahwa ibu juga menyayangi kakak dan bukan Donny saja? Wie wurde der Bruder bewusst geworden, dass die Mutter auch ihn liebt und nicht nur Donny liebt hat? Ya, ternyata ibu masih ingat loh makanan kesukaan kakak. Dan juga ibu ingin sekali menghabiskan waktu bersama kakak dan menggantung lukisan kakak di dinding. Kakak jadi terharu. Ja, es hat sich herausgestellt, dass die Mutter immer noch wusste, was ist das Lieblingsessen von der größere Bruder. Sie wollte auch besondere Zeit mit ihm verbringen. Der größere Bruder ist total berührt. Dari buku ini kita bisa belajar kalau ada unek-unek dengan mama atau papa, atau dengan adik atau dengan kakak kita, jangan segan-segan ya berbicara dengan papa dan mama. Siapa tahu sebenarnya situasinya tidak seperti yang ada di pikiran kita. Von dieser Geschichte können wir lernen, dass falls wir etwas im Herzen haben oder ein Kummer haben, können wir direkt mit Papa oder Mama reden. Vielleicht ist die Situation ganz anders, als wir uns gedacht haben. Supaya tidak salah paham, bicara ya dengan keluarga kalian kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati. Missverständnisse zu vermeiden, rede mit eurer Familie, falls etwas nicht stimmt. Saya harap kalian menikmati buku ini dan sampai jumpa di buku berikutnya. Ich hoffe, ihr habt das Buch genossen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sampai jumpa.